बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये तस्वीर दो लड़कों की अपनी स्क्रीन पर जो आप मुलायजा कर रहे हैं, इनमें से एक लड़के का नाम है अली हुसैन, इसकी उम्र 23 साल है। दूसरे का नाम मोहम्मद हुसैन है, इसकी उम्र 27 साल है। दोनों का ताल्लुक बरतानिया से है और दोनों को बरतानिया के अंदर इस वक्त संगीन सजा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वेबसाइट ये दावा भी कर रही है कि इन दोनों का ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से, ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर इन्होंने एक ऐसा संगीन किस्म का जुर्म किया कि एक को 3 साल, दूसरे को 3.5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। दिन दहाड़े इन्होंने बरतानिया की सरजमीन पर इतना घिनौना किस्म का जुर्म किया कि इस जुर्म को सुनने के बाद आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जनाब अचानक ऐसा क्या हुआ। साल 2025 के अंदर बरतानिया ने, लेबर हुकूमत ने तमाम इमिग्रेशन कवानीन को यकसर तब्दील करके रख दिया। क्यों किया? बरतानिया जो कि इमिग्रेंट्स की जन्नत तस्वुर किया जाता था, उसने साल 2025 में स्पाउस वीजा हो, स्किल वर्कर वीजा हो, वर्क वीजा हो, केयर वर्कर वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, यहां तक कि विजिट वीजा, तमाम चीजों को यकसर उनके जो वीजा हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं, उनके मामलात हैं, उनको यकसर तब्दील करके रख दिया। क्योंकि भाई आप भी जिस माशरे में रहते होंगे ना, आप चाहते होंगे कि भाई वो माशरा जराइम से पाक हो। जहां पर आप रहते हैं, आपके बच्चे जहां पर परवरिश पाते हैं, जहां आपके घर वाले रहते हैं, आप ये चाहते होंगे कि वो माशरा हर तरह की बुराइयों से पाक हो, हर तरह के जराइम से पाक हो। इसी वजह से पाकिस्तान से लोग निकल के वेस्टर्न कंट्रीज में आ रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक सेफ माहौल मिलता है। लेकिन फिर जब इस तरह की वारदातें होती हैं तो फिर वहां की जो हुकूमत है ना, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बाहर से जो लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं और बरतानिया की सड़कों पर आके इस तरह का जुर्म करते हैं। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इनका ताल्लुक बेसिकली है कहां से, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स दावा कर रही है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, कुछ दावा नहीं कर रही हैं। लेकिन ये इनके नाम, इनकी उम्रें, इनकी सजाएं मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी। अब इन्होंने जुर्म क्या किया, गौर से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में पूरा वाकया सुनने के बाद अपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि क्या फिर इस तरह के वाकयात के बाद सही किया बरतानिया ने कि तमाम इमिग्रेशन कवानीन तब्दील कर दिए, ILR के रूल्स चेंज कर दिए। आप पूरा वाकया सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जनाब, होता ही है, लूटन बरतानिया का जो ब्रेडफोर्डशायर का ये शहर है, आप सब जानते होंगे अगर आप बरतानिया में रहते हैं। यहाँ पे दिन का टाइम, मतलब दोपहर का वक्त, सुबह का वक्त हो रहा था, एक शख्स अपने काम की तरफ जा रहा था। ये दोनों भाई ना वहां पर मटर गश्ती कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि हम किसी ना किसी तरीके से किसी को काबू कर लें, उससे लूट मार कर लें। इनके पास एक बहुत बड़ा चाकू इनके पास मौजूद था, यानी ये इसी नीयत से उस इलाके के अंदर घूम रहे थे। एक शख्स जो कि अपने काम के लिए निकल रहा होता है और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, ये दोनों उसको देख लेते हैं। वो शख्स जो है ना इनकी नजरों में आ जाता है। ये भागते हुए जाते हैं, पूरी CCTV इसकी गालिबन शायद मौजूद है इदारों के पास, क्योंकि उसी दोपहर को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भागते हुए जाते हैं, उस शख्स को उस गाड़ी के पास, इसी की गाड़ी के पास पकड़ते हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 9 बार अपने तेज धार आले से चाकू ये निकालते हैं। बड़ा चाकू होता है और तेज धार आले से 9 बार उसके जिस्म पर वार करते हैं। सोचिए, एक शख्स को 2 लोग पकड़े हुए हैं और उसकी जिस्म पर 1-2 बार नहीं, 9 बार उन्होंने जर्ब मारी है, चाकू से हमला किया है। सोचिए उस शख्स की क्या हालत होगी। ये सब जब वाकया हो रहा होता है तो वहां पर एक शख्स आई विटनेस होता है, सारे वाकये को देख रहा होता है, वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है और उसने बड़ी दिलेरी का, बड़ी बहादुरी का उसने मुजाहरा किया। वो गाड़ी रिवर्स लेकर आता है इस वजह से ताकि ये लोग डर जाएं, वहां से भागने की कोशिश करें, और उनको हल्की सी टक्कर मारता है। उन दोनों में से, दोनों भाइयों में से किसी एक को उस गाड़ी की टक्कर भी लगती है और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि यार इस वारदात को अंजाम होने से बचाया जा सके, उस शख्स की जिंदगी बचाई जा सके जिस पर ये लोग हमला कर रहे थे। अब ये गाड़ी रिवर्स लेकर आ रहा होता है, इन दोनों को हटाने की कोशिश करता है, इन दोनों पर मारता है, दोनों में से किसी एक को गाड़ी लगती भी है और उसके बाद ये दोनों वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। जिस शख्स पर इन्होंने 9 बार हमला किया होता है वो खून से लथपथ होता है, बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फौरी तौर पर पुलिस को, एम्बुलेंस को कॉल की जाती है, इस शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। इसको कहते हैं ना कि जिंदगी खतरे में डालने की जो इंजरीज होती हैं, जिससे आपकी जिंदगी को खतरात आ जाते हैं, वो इसको इंजरीज हो चुकी थी। लेकिन अब इसकी हालत काफी ज्यादा बेहतर है। ये वाकया 3 अगस्त साल 2025 में पेश आया था, लेकिन पिछले दिनों इन दोनों को सजा सुना दी गई। पुलिस CCTV वीडियो निकालती है। आपको पता है बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर इस तरह का जुर्म करने के बाद छुप जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये अब कहानियों में भी इस तरह की बात नहीं कही जाती कि आपने इतना बड़ा जुर्म किया और आप जाके छुप गए। उसी दोपहर को जिस दिन ये वाकया होता है, इन दोनों भाइयों को आइडेंटिफाई किया जाता है। अली हुसैन, मोहम्मद हुसैन, पता चलाया जाता है कि ये कहां पर हैं। उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है।
جب گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچتی ہے تو ان کے پاس جو ایویڈنس ہوتے ہیں، مطلب جو خون آلو جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی برآمد کر لیے جاتے ہیں، ٹوٹا ہوا چاقو برآمد کیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اس کو اتنے وار کیے تھے کہ ان کا جو چاقو تھا جس سے انہوں نے حملہ کیا تھا، حملے کا جو اوزار تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کو بھی برآمد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ معاملہ عدالت کے اندر جاتا ہے، عدالت میں غالباً شاید ان دونوں میں سے کسی ایک نے حملہ کیا تھا تو اسی وجہ سے اس کو سزا سنائی جاتی ہے، اور دوسرے کو اس کی جرم میں معاونت کرنے پر، کہ آپ نے اس جرم میں دوسرے کی معاونت کی ہے، اس کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں بھائی جیل کے اندر موجود ہیں، ایک کی عمر ایک کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، دوسرے کو 3.5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان سے مائیگریٹ کر آئے تھے، لیکن کچھ لوگ یہ بات کریں کہ جناب ان کے فور فادرز یا ان کے والدین پاکستان سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوں گے یا کسی دوسرے ملک سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوں گے۔ برطانیہ، یار آپ کو پتا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے جنت تصور کیا جاتا تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اپنے بہتر مستقبل کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے آتے تھے، پڑھنے کے لیے آتے تھے، جاب کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ برطانیہ کی سڑکوں کے اندر جرائم کی وارداتیں، رازنی کی وارداتیں بڑھتی چلی گئیں۔ اس کے بعد آبویسلی پھر حکومت کو فیصلہ لینا تھا۔ آپ کو یاد ہو گئی 2025 کے اندر جو یہ اتنا سارا بابیلہ شروع ہوا تھا، 1.5 لاکھ لوگ لندن کی سڑکوں پر نکلے تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا امیگرینٹس کے خلاف۔ کیوں احتجاج کیا تھا؟ اس لیے احتجاج ہوا تھا کہ جناب باہر سے افغانستان سے 2 لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے 15 یا 14 سال کی بچی کے ساتھ زور زبردستی کی تھی، زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ اور obviously ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار کہ جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہا ہے وہ معاشرہ جرائم سے پاک ہو، اس کے بچوں کو جو پرورش ہو رہی ہے وہ ایک سیف اینڈ ساؤنڈ قسم کے ایٹماسفیئر پہ ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ قوانین میں اب یکسر تبدیلی کر دی گئی ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ دونوں بھائی ہیں، اب ان دونوں کو معذرت، ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اگر یہ باہر سے آئے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ باہر سے آئے ہوئے نہیں آئے، بائی بورن برٹشرز ہیں یا نہیں ہیں، جناب ان کو اگر انہوں نے اپنی سزا مکمل کی، اگر یہ باہر سے آئے ہوئے ہوں گے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، ادروائز ان کی زندگی نا، آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے واقعے کے بعد دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ اگر آپ ILR بھی لینے جائیں گے نا تو ILR کے اندر بہت ساری شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی رکھ دی گئی ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تمام قوانین ان تمام چیزوں کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ILR میں ایک شرط رکھ دی ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کیا ان پٹ دیا ہے، آپ کی موجودگی سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوا ہے، کیا بہتری آئی ہے آپ کی سوسائٹی میں، اور سوسائٹی آپ کی موجودگی سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی اب اگر آپ ILR اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے چیک کی جائیں گی۔ انگلش جو وہ ہوتی ہے آپ کی پروفیشنسی ہوتی ہے اس کو بھی چیک کیا جائے گا، دیگر معاملات چیک کیے جائیں گے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔